Welcome to the 10-minute discussions on cross-cultural international trade. Let's explore various aspects involving cross-cultural collaboration in global trade. International trade has become integral part of the global economy and a crucial factor in the enhancing productivity and customer satisfaction. However, in the context of international trade, cross-cultural might emerge as a significant factor influencing the effectiveness and the success transaction. Culture play a role as shape norms and value and drive individual behavior and decision, ultimately impact interaction and communication in a business context. Cross-cultural aspects in international trade encompass various facets, ranging from differences in business practices, legal system and regulations to disparities in appreciating and understanding cultural values. For instance, variations in business practices among countries can influence the functioning and efficiency of trade systems. Meanwhile, differences in legal systems and regulations can affect how countries engage in international trade. However, the cross-cultural international trade also poses foreign challenge, and the primary challenge is a language. Language is the most common communication tool used in international trade. Nevertheless, disparity in the language and the communication style can create barrier in the communication and understanding. Additionally, different culture and values can learn to explanation into negotiation and transaction. Jepang yang bereaksi atas protes Korea Selatan yang diajukan ke WTO. So, what about the Asians? Let's take a look some challenge in following in case. Here's the detail. Dari pemikiran saya dalam permasalahan ini tentang kontroversial di India yang melibatkan McDonald merupakan hal urgensi pengetahuan budaya dalam perdagangan internasional. Pada awal tahun 90-an, McDonald membuka pasar di India dengan tantangan besar, di mana di tengah kekayaan budaya dan popularitas vegetarian terbesar di dunia ini, yang dimana sapi dianggap suci oleh umat Hindu. McDonald dihadapi pada keharusan untuk beradaptasi dengan kepercayaan lokal guna keberhasilan pasar yang sangat beragam ini. Namun, baru-baru ini McDonald di India mendapatkan sorotan karena keputusan mereka untuk menyatakan seluruh restoran mereka bersertifikat halal, memicu reaksi negatif dari sebagai masyarakat India. Hal ini teman-teman memunculkan kontroversial di India, terutama di kalangan kelompok sayap kanan yang menyerukan boikot terhadap McDonald. Mereka menganggap keputusan tersebut sebagai serangan terhadap kepercayaan Hindu, di mana 80% populasi India beragama Hindu. Masyarakat sendiri berpendapat bahwa McDonald seharusnya lebih peka terhadap keberagaman budaya India. Sejumlah orang-orang menginginkan kebijakan ini dilakukan dengan cara metode jatkah, yaitu teknik penyembelihan yang relevan bagi umat Hindu. Dari kasus kontroversial ini menunjukkan bahwa dalam perdagangan internasional kepekaan terhadap budaya lokal tetap menjadi faktor kunci. McDonald diingatkan bahwa penyesuaian dengan konteks budaya sangatlah penting untuk menjaga hubungan baik dalam perdagangan internasional.
Menurut saya, ada beberapa faktor penyebab Starbucks pecah kongsi di Australia. Salah satunya karena kesalahan strategi bisnis serta kurangnya memperhatikan budaya negara yang dituju. Seperti yang kita ketahui, dalam lingkup lintas budaya, ini adalah hal yang penting dan yang paling sakral. Budaya minum kopi sudah sangat melekat pada orang Australia, dan kebanyakan orang Australia itu sangat paham dengan cita rasa kopi. Selain itu, orang Australia umumnya sulit berpindah dari satu kedai kopi ke kedai kopi lainnya kalau sudah menemukan kopi yang sesuai dengan seleranya. Apalagi, menurut pengamatan saya, Starbucks ini lebih banyak menjual kopi dengan rasa Amerika yang cenderung lebih manis, ketimbang menyajikan kopi yang sesuai dengan selera Australia di daftar menunya. Budaya yang sudah lama melekat di benak Australia inilah yang tidak dipahami oleh manajemen Starbucks. Jadi, bisa disimpulkan kesalahan Starbucks adalah menjual kopi yang tidak sesuai dengan selera pasar, tidak memperhatikan budaya lokal, ditambah harga yang sulit untuk bersaing yang membuat gerai Starbucks akhirnya pecah kongsi di Australia. Maka dari itu, solusi untuk permasalahan ini adalah Starbucks harus memperdalam lagi pengetahuan serta survei negara yang dituju. Tidak hanya di geografisnya, namun dalam perspektif lain seperti kebiasaan, budaya, serta selera dari calon konsumen. Pastinya nggak kenal Indomie, merek mie instan keluaran Indofood ini sudah banyak dikenal hampir semua orang Indonesia. Tapi nyatanya di negara lain pun termasuk di Afrika sangat laris di pasaran masyarakat Afrika. Lantas mengapa Indomie sangat diterima baik oleh masyarakat Afrika dan bisa populer di sana? Hal utama yang membuat Indomie bisa diterima baik oleh masyarakat Afrika karena mereka mengadaptasikan rasa yang memenuhi selera konsumen di Afrika sesuai dengan selera masyarakat lokal. Nah, mereka juga menciptakan varian rasa yang berbeda untuk masyarakat Afrika itu sendiri. Bahkan di sana Indomie sudah mendirikan pabriknya sendiri. Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk menyebut salah satu penjualan Indomie terbesar ada di Afrika, khususnya di negara sana. Indomie menguasai pasar hingga 70%. Bahkan di Nigeria ada organisasi pencinta Indomie yang bernama Indomie Fans Club atau nggak disebut IFC. Namun, hal yang paling tidak disangka, Indomie ini menjadi barang yang bernilai sehingga digunakan untuk transaksi seks. Dan Indomie pun disebut sebagai pemicu tingginya angka kelahiran di Ghana. From the several cases, it can be concluded that cross-cultural dynamics are a crucial factor for the sustainability of international trade. For example, in the case of the McDonald's boycott in India, cultural and value differences can affect the functioning and efficiency of the trading system. Meanwhile, in the context of international politics, each country has its own style, which is influenced by the cultural factors that apply in each country. Cross-culture play a crucial role and has significant impact on the success and the failure of business operation. In this video, we attempt to demonstrate how theory and instinct for culture anthropology can positively influence international business conduct. There are four main approaches to understanding the culture dimension in the international business. Firstly, a general approach the estimable connection between anthropology theory and international business. Secondly, understanding verbal and non-verbal communication palette in the cross-culture business context. Thirdly, enhancing culture self-awareness and understanding the value of other culture. Lastly, adopting a culture specifically approach by seeking relevant cultural information for Pacific international business types. Cross-cultural dynamics also have positive potential in international trade. For instance, a solid understanding of diverse cultures and values can assist international trade practitioners in executing their operation more effectively and avoiding obstacles that may arise due to cross-cultural differences. Therefore, Udayatama University has established an international trade study program to prepare its students to face challenges related to cross-cultural aspects in international trade. This study program is designed to raise students' cultural awareness and prepare them for various international trade situations. Through learning and practical experiences, students are taught to understand and apply fundamental cultural principles in the context of international trade. This includes understanding how culture influences interactions, communications, and business practices. Additionally, students are trained to understand and appreciate cultural differences and how to leverage them in the context of international trade. This 10 minutes discuss cross-culture international trade, and thanks for watching.